Drugi najveći grad severne Grčke i centar oblasti istočne Makedonije i Trakije. Osnovan je u 6. veku pre nove ere pod imenom Neapolis ili Novi grad. Smatra se da je apostol Pavle u misiji širenja hrišćanstva u Evropi krenuo baš iz luke Neapolisa, pa je Kavala za vreme vladavine Vizantije prekrštena u Hristopoli. Otomansko carstvo je razrušeni Hristopoli iznova izgradilo početkom 16. veka pod imenom Kavala. Pored 3 promene imena, Kavala je više puta rušena do temelja i obnavljana, pa ćete na svakom koraku ovog grada moći da uočite uticaje Rimskog i Vizantijskog carstva, Turskog ili Otomanskog, ali ponajviše Grčkog. Pa tako, po poslednjem popisu, ovaj grad od preko 70.000 stanovnika velikom većinom čine stanovnici grčke nacionalnosti. Mislim da se podrazumeva da ovako veliki grad nudi sve što možete da pomislite i zatrebate za vreme letovanja, ali da spomenemo da je broj većih i manjih marketa za snabdevanje svakodnevnim potrepštinama izuzetno veliki. Broj kafića, restorana, taverni, poslastičarnica sa različitim izgledom i različitim ponudama takođe veoma veliki. Najveći broj suvenirnica je u starom gradu Kavale. Pored parkova za decu i drugih brojnih zanimacija, na šetalištu smo zatekli i ovaj izuzetan Luna park. Pored većeg broja privatnih ordinacija koje prihvataju preglede uz osiguranje, Kavala ima i veliku opštu bolnicu koju ćete videti pri dolasku. U blizini Kavale postoji aerodrom, a ni onaj u Solunu nije daleko, pa svi oni koji avionom dođu do ovog grada imaće priliku da na mnogo mesta iznajme auto ili motor. Iznajmljivanje brodića, za koje vam ne treba posebna dozvola za vožnju, vam je dostupno na više mesta. Oni koji sopstvenim prevozom stignu imaće na raspolaganju veći broj manjih i većih benzinskih stanica sa svim vrstama goriva. U slučaju da vašem automobilu zatreba bilo kakva popravka, u Kavali ćete lako pronaći majstora za bilo kakav problem. Nije loše da smeštaj pronađete sa parkingom, ali svakako postoji i veći broj javnih parkinga
čija je cena 2 evra za prvih 6 sati parkiranja, dok se svaki naredni sat naplaćuje dodatnih 0,5 evra. Zahvaljujući planini Lekani, koja nadvisuje grad, Kavala može da se pohvali gotovo idealnim klimatskim uslovima. Ljubitelji šopinga će posebno uživati u Kavali, jer ćete ovdje pronaći gotovo sve poznate svetske brendove. Nedaleko od glavnog gradskog trga nalazi se i šoping centar. A 12 km izvan Kavale i veliki džambo. Ipak, kome su i cene veoma bitan faktor, savjetujem da sačuvate novac i u povratku svratite do Soluna, gdje su kupovine ipak povoljnije. Svake subote se u Kavali organizuje tradicionalna grčka pijaca. Pored brojnih domaćih proizvoda, na ovoj pijaci izuzetno povoljno možete da kupujete i neke druge proizvode široke potrošnje. Uveče je najinteresantnije na šetalištu koje se prostire od luke Svetog Pavla neposredno pored mora. Pored gužve i raznih dešavanja, izuzetan je i pogled na osvetljeni stari grad. Vrlo interesantan i lep je i centralni gradski trg, Trg Slobode. Sa uličicama koje se ulivaju u njega. Još jedna velika prednost ovako velikog grada je i bogati noćni život. Ipak ćete najlepše fotografije napraviti i najviše istorije vidjeti u starom gradu Kavale, poznatom kao Panagija ili Bogorodica. Kada od luke krenete uz brdo,
i skrenete u prvu ulicu desno, kaldrmisani put će vas voditi kroz jedan izuzetno zanimljiv čas istorije. Prvo sa vaše desne strane nailazite na imaret Kavale, izgrađen početkom 19. veka od strane Muhamed Ali Paše, osnivača poslednje egipatske dinastije, koji je rodnom gradu Kavali ostavio ovu žensku školu koja je početkom 21. veka pretvorena u izuzetno luksuzan hotel, zadržavši u potpunosti duh istorije. Hotel je, nažalost, poslednjih godina otvoren samo za goste, pa ćete lepote imareta morati sami da potražite na internetu. Do samog vrha moći ćete da predahnete u nekoliko izuzetnih restorana sa sjajnim pogledom na Kavalu. Na prvom uzvišenju je rodna kuća Muhamed Ali Paše, pretvorena u muzej, a preko puta je i trg sa njegovim spomenikom. A samo 50 metara dalje i grčka pravoslavna crkva Uspenja Presvete Bogorodice. Na samom vrhu, praktično poluostrva Panagija, stari svetionik Kavale. Sazidana na ruševinama Vizantijske crkve, Halil Begova džamija je još jedna impozantna građevina koju možete vidjeti u starom gradu Kavale. Penjući se dalje veoma uskim ulicama, na samom vrhu starog grada u Kavali nailazite na tvrđavu Kavale, jednom od glavnih simbola ovog mesta. Sadašnji oblik tvrđave je iz 15. veka, kada su je na ruševinama Vizantijskog zamka sagradili osvajači iz Otomanskog carstva. Pored izuzetne istorijske vrednosti, u okviru tvrđave je i pozorište na otvorenom. A na samom vrhu verovatno najlepši pogled na Kavalu. Nastavljajući krug po starom gradu, spuštamo se uličicama i uživamo u pogledu na šarene kućice iz doba Otomanskog carstva. A onda se otvara pogled prema još jednom simbolu Kavale, akvaduktu Kamares. Dugačak 280 metara, sadašnji oblik dobija za vreme vladavine sultana Sulejmana Veličanstvenog,
a služio je za dopremanje vode do tvrđave u Kavali. Ispod akvadukta je i amfipolijski lav, ali dosta manji od originalnog. Koliko smo toga videli do sada, a opet je spisak šta sve obići kad ste u Kavali pun neprecrtanih stavki. Šta još zanimljivo možete obići u Kavali i okolini Kavale? U Kavali možete obići nekoliko impresivnih crkava. Crkvu posvećenu Svetom apostolu Pavlu, Svetom proroku Iliji, Svetom Jovanu, crkvu Svetog Pantelejmona, ali je po mom izboru i najlepša i najinteresantnija crkva posvećena Svetom Nikoli, koja je u svojoj istoriji bivala rušena i pretvarana u džamiju, pa ponovo vraćana u velelepan hrišćanski objekat. Na istočnoj strani crkve postoji prelep mozaik koji prikazuje dolazak apostola Pavla u tadašnji Neapolis, stari naziv za Kavalu. U ulici Kipros je smešten manastir Lazarista, koji je nastao krajem 19. veka, a specifičan je po tome što je to jedina crkva u Kavali koja je namenjena pripadnicima katoličke veroispovesti. Posle 1850. godine Kavala postaje najveći centar prerade i izvoza duvana, a narednih 50 godina se nazivaju Zlatnom erom Kavale i grad je prozvan Mekom duvana. Na taj period razvoja Kavale danas podsjeća ovaj izuzetan muzej duvana. U Kavali još možete obići i arheološki muzej, muzej bajki,
kao i nautički muzej. Izuzetno interesantna građevina je i gradska kuća Kavale. A ispod u parku možete vidjeti i skulpturu grčke boginje pobede, Nike. Kako je cela ova regija prepuna istorijskih previranja, u bliskom okruženju možete obići neke veoma važne destinacije. Prvo na spisku je sigurno i arheološko nalazište Filipi, najveći grad ove regije početkom nove ere i važno trgovačko sedište smešteno na glavnoj saobraćajnici između tadašnjeg Rima i njegovih provincija na Bliskom istoku. Filipi su od Kavale udaljeni 20 minuta vožnje automobilom, a tokom leta se ovdje održavaju brojne kulturne manifestacije. Kavala je u istoriji poznata po tome što je prvi grad na teritoriji Evrope u kome je zvanično prihvaćeno hrišćanstvo. A prva hrišćanka na evropskom tlu je Sveta Lidija, krštena u mestašcu Sveta Lidija, nedaleko od arheološkog nalazišta Filipi. Ceo ovaj izlet možete da zaokružite obilaskom obližnjeg mesta Ano Kefalari i u izuzetnom ambijentu uživate u nekom od lokalnih restorana. U povratku za Srbiju
svratili smo i u drevni grčki grad Amfipolis, osnovan u 5. veku pre nove ere, a napušten u 8. veku. Odmah po izlasku sa autoputa je čuvena statua Amfipoliskog glava, a nešto dalje i ostali ostaci ove drevne kolonije Atinjana. U slučaju da se ne snađete odmah oko pronalaženja svih ovih znamenitosti, u samom centru Kavale ćete naići na kancelariju turističke organizacije grada u kojoj možete dobiti sve potrebne informacije i cenovnike. Koliko već traje ovaj video, a još se ne okupasmo. Smeštaj u Kavali je takođe nešto povoljniji nego u mnogim drugim letovalištima u Grčkoj. Ali ovde nema onog čuvenog izlaska u kupaćem iz sobe pa direktno na plažu, koja je tačno ispred hotela, ali je daleko od toga da Kavala nema gradsku plažu. Gde se kupati u Kavali, pogledajte u nastavku. Moglo bi da se kaže da Kavala ima čak 3 gradske plaže. U centralnom delu, desno od luke i šetališta, nalazi se plaža Rapsani. Ova plaža je najbliža većini smeštajnih kapaciteta u Kavali, pa ako smeštaj pronađete u njenoj blizini, mogli biste do nje u papučama i sa peškirom na leđima. Ipak, većina nas će do ove plaže morati automobilom, a što se parkinga tiče, nema ga u pozadini plaže, ali sam se nekako, kao i ostali, uglavnom Grci oko mene, parkirao u ulici koja ide ka plaži i to pored puta. Plaža je dugačka oko 600 metara, a široka i do 10. Rapsani nema prirodnu hladovinu, ali potpuno besplatno možete koristiti ove suncobrane koje je postavio grad. Naravno, ako poranite i pronađete slobodnog mesta ispod njih. Ostali imaju slobodnog mesta za svoje suncobrane ili mogu da se smeste u ovom kafiću gde uz naručeno piće dobijate ležaljku i suncobran na korišćenje. Na plaži ima tuševa, kabina za presvlačenje
A pored toaleta u kafiću, za slučaj nužde imate i ove pokretne. Kućicu za spasioca smo pronašli na ovoj plaži. Iako je većim delom slobodna za korišćenje, plaža je jako dobro održavana. Ono što bi moglo da vam zasmeta je što je plaža odmah pored veoma prometne ulice, ali na samoj plaži nećete imati takav osjećaj jer je malo spuštena i buke uopšte nema. A ono što je veoma dobro je da postoji ograda, pa ne morate non stop da budete pod pritiskom ako ste na plažu došli sa decom. Pesak na plaži je veoma sitan i čist, pa ćete bez problema plažom moći da šetate bez obuće. Ulazak u vodu je isto sa sitnim peskom i postepen, ali već nakon 3 do 4 metra od ulaska u vodu nailazite na krupnije kamenje koje je klizavo i malo ga je teže preskočiti. Možete naići i na negativne komentare na internetu da u ovom kamenju mogu da se nađu i morski ježevi, pa je potrebna i dodatna opreznost. Pre kamenja, u prvih 3 do 4 metra od ulaska u vodu, morsko dno je čisto i bezbedno. Na ovoj plaži nećete moći da iznajmite rekvizite za sportove na vodu. Takođe, nema ni posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom. Velika prednost ovakvih plaža je što u pozadini imate veliki broj marketa, kioska sa brzom hranom ili kafom za poneti, do kojih uvek možete da skočite na brzaka. Što se ostalog tiče, lično nikada ne očekujem previše od gradskih plaža, a ovu bih na skali od 0 do 10 ocenio sa jednom ispod prosečnom četvorkom. Dva i po kilometra levo od glavne gradske luke nalazi se još jedna gradska plaža Kavale. Plaža Perigijali je dugačka oko 3 km, a široka i do 70 metara. Najveći deo ove veoma prostrane plaže je slobodan za korišćenje,
uz opciju i da se potpuno besplatno smestite ispod ovih trščanih suncobrana. Dok će i ljubitelji beach barova takođe moći da pronađu svoje mesto na ovoj plaži i to veoma povoljno, jer uz naručeno piće dobijate besplatno ležaljku i suncobran. Na retkim mestima možete pronaći i prirodnu hladovinu. Pesak na plaži je sitan. A takav je i na ulasku u vodu. Ulazak je postepen, a plićak traje i više od 10 metara od ulaska u vodu. Morsko dno je čisto i bezbedno, ali postoje delovi plaže gde već nakon 3, 4, 5 metara od ulaska u vodu nailazite na krupnije kamenje, koje je nešto teže preskočiti, a tu možete naići i na morske ježeve, pa je potrebna dodatna opreznost ako baš ove delove izaberete za kupanje. Položaj plaže je takav da je voda ovde gotovo uvek ovako mirna, pa pod sunčanim osvetljenjem dođe i do formiranja ove lepe boje vode. Na ovoj plaži nemate opciju iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Na plaži ima kućice za spasioca, tuševa i kabina za preslačenje, pa čak i posebnog pristupa za invalide. Iako je većim delom slobodna za korišćenje, iako smo čitali komentare da nije baš najčistija, mi smo je zatekli u veoma čistom stanju. U pozadini plaže je besplatan parking, pa ćete plaži Perigijali relativno lako pristupiti. Na desnom kraju plaže
je početak istoimene manje luke, gde pored lagane šetnje i fotografisanja možete da uživate i u ribljim specijalitetima u nekoliko taverni. Takođe, u samu plažu imate par izuzetno zanimljivih restorana. Kada na sve ovo dodamo i ovaj izuzetan pogled na Kavalu, opšti utisak o plaži Perigijali se još za nijansu popravi. I za jednu gradsku plažu možemo reći da nije loša. Najpopularnija gradska plaža u Kavali pokriva zapadni deo Kavale, odnosno nalazi se na samom ulazu u mesto kada dolazite iz pravca Nea Iraklice i Nea Peramusa. Plaža Kalamica je izuzetno duga, rekao bih oko 700 metara, ali većim delom i izuzetno uska, pa je ovde neretko veoma velika gužva, pogotovo u sezoni u popodnevnim satima. S obzirom da u pozadini plaže postoji besplatan parking, pristup plaži ne bi trebalo da vam predstavlja problem, čak i ako niste smešteni u blizini. Pesak na plaži je izuzetno fine granulacije, a s obzirom da je veći deo plaže slobodan za vaše suncobrane i peškire, o čistoći plaže brine grad Kavala i za vreme naše posete je to baš dobro izgledalo. Takođe je grad postavio i ove trščane suncobrane, koje besplatno možete koristiti. Naravno, ako poranite dok ih drugi ne zauzmu. Ukoliko ste ljubitelj prirodne hladovine, takođe ćete na plaži Kalamica moći da pronađete svoje idealno mesto. Ulazak u vodu je peskovit i postepen, a plićak traje i više od 50 metara od ulaska u vodu.
Morsko dno je čisto i bezbedno, naročito u desnom i krajnje levom delu plaže, dok oko sredine, na nekih 4 do 5 metara od ulaska, postoji stena koju je teže preskočiti i gde biste trebali da budete oprezni kada su ježevi u pitanju. Na plaži ima spasioca i to na 2 pozicije. Tuševa, ima i dosta kabina za presvlačenje, iako nisu baš sve u najboljem stanju, svakako će poslužiti. Pored toaleta u kafiću, postoji i javni, dostupan svima. Na plaži postoji poseban pristup za invalide. U levom delu plaže je taverna i beach bar, gde se možete smestiti i okretiti. A s obzirom da je u pozadini plaže i veliki deo grada, lako ćete i tu pronaći velike markete, kafiće sa kafom za poneti ili restorane sa brzom hranom. Na plaži nema opcija za iznajmljivanje rekvizita za sportove na vodi, ali u manjoj luci u krajnje levom delu možete iznajmiti čamac i obići ceo ovaj kraj. Odmah iza luke Kalamica se nalazi i poznati hotel Lucy. S obzirom da je veoma prometna ulica odmah iza plaže, buka nije nešto što ćete primetiti na ovoj plaži. A kako je ograđena i spuštena u odnosu na nivo ulice, ne morate da brinete ni za najmlađe kupače. Po mom ukusu, plaža Kalamica je najlepša od ove 3 gradske plaže Kavale koje smo obišli. Čak bi moglo da se kaže da je za jednu gradsku plažu vrlo dobra.
Najlepše plaže u okolini Kavale smo već obišli prošle godine i na jednoj od njih smo i trenutno. Tako da obavezno pogledajte i videe o Nea Iraklici i Nea Peramosu kada se budete pripremali za Kavalu, jer ćete tu pronaći nešto više o tim plažama. Ipak, izdvojili smo još dve na kojima prošle godine nismo bili, a koje su to plaže pogledajte u nastavku. Četiri kilometra zapadno od centra Kavale nalazi se jedan od najlepših kampova u okolini Kavale. Multikompleks Batis se nalazi na 33.000 metra kvadratna, ušuškan u uvalu, a sastoji se od bivšeg kampa Tera i plaže Batis. Nažalost je kamp u pozadini poslednjih godina zapušten, ali je plaža i dalje u punom sjaju. Na samom ulazu u ovaj kompleks imate veliki i besplatan parking za vaš auto.
a nakon što platite jednodnevnu ulaznicu od 1,5 eura po odrasloj osobi, unutra vas čekaju brojni sadržaji koji su uključeni u ovu cenu. Pre svega vas na plaži čekaju ležaljke i suncobrani, ali se podrazumeva da ćete naručiti i piće, jer su oni sastavni deo beach bara koji pripada ovom kompleksu. To jeste dodatni trošak, ali su, čini mi se, cene pristojne, pa i to neće biti previše. Cenovnika nije bilo i uzalud ćete ga tražiti, ali od onog što smo mi naručili izgleda ovako. Takođe, odmah pored plaže imate i tavernu, pa ako vam se plaža svidi, ovde možete ostati i na ručku i celi dan provesti na jednom mestu. Ono što vam je potpuno besplatno za korišćenje jesu dva bazena u pozadini plaže. Jedan manji za decu i jedan veći koji uglavnom opet deca popune. Na plaži ima više tuševa, kao i kabina za preslačenje. Naravno da su tu i toaleti. Batis nema specijalnih ulaza za osobe sa invaliditetom. Spasilačka služba postoji i na plaži i iza na bazenu. Ono što može biti i prednost i nedostatak je da je ovo jedna od retkih plaža da nije pet friendly. Plaža Batis je dugačka oko 300 metara, a široka 50-ak. Pesak na plaži je sitan i izuzetno čist.
Pa sve pohvale za one koji su zaduženi za čistoću celog kompleksa. Ulazak u vodu je postepen, ali plićak ne traje dugo, pa već nakon 7 do 8 metara od ulaska u vodu dubina prelazi prosečnu visinu tela. Na određenim mestima, nakon 2 do 3 metra od ulaska, na dnu je umesto peska kamenje. Opet, generalno, morsko dno je bezbedno za hodanje, jer nema ježeva, oštrog kamenja i slično. Na plaži nema opcije za iznajmljivanje rekvizita za sportove na vodi. A pored bazena koji smo već naveli, interesantan je i ovaj teren za odbojku na pesku. Plaža je pokrivena i besplatnim Wi-Fi-em, dosta dobrog kvaliteta. U okviru kompleksa postoji i sala gde se organizuju razni događaji, pa se može dogoditi da za vreme vaše posete prisustvujete i pravoj, mojoj velikoj mrsnoj pravoslavnoj svadbi. Vikendom ovde može biti veoma velika gužva, a ovo kamenje u vodi i nije baš po mom ukusu. Sve ostalo mi se izuzetno svidelo i rekao bih da smo proveli jedan sjajan dan na plaži Batis. Kilometara zapadno od Kavale, u istoimenom zalivu, još jedan biser ove regije. Plaža Toska je dom istoimenog hotela, ali i veoma popularnih bungalova na brdu iznad plaže. Pa ćete na ovoj plaži pre svega najčešće zateći goste iz ovih smeštajnih objekata.
Ulaz u ovaj kompleks je besplatan. Auto parkirajte ispred ulaza jer su bliža mesta koja mogu biti i u hladovini uvek zauzeta, uglavnom od strane gostiju hotela. Slobodnog mesta nema na ovoj plaži, ali je besplatno korišćenje ležaljki i suncobrana. Naravno, uz naručeno piće. Na ovu plažu treba poraniti, jer je veći deo ležaljki i suncobrana rezervisan za goste hotela i bungalova u okviru kompleksa Toska. Plaža ima svog spasioca, pa i nesigurniji plivači mogu biti bezbrižni. Toaleti, tuševi i kabine za preslačenje su u odličnom stanju. Najverovatnije je Wi-Fi bio nešto lošijeg kvaliteta zbog veoma velike gužve koja je bila za vreme naše posete. Za vreme naše posete celog dana je DJ puštao muziku, što je za još jednu nijansu popravilo utisak o samoj plaži. Inače, nije retkost da se ovde dešavaju koncerti i slične manifestacije. Na plaži Toska ne možete iznajmiti rekvizite za sportove na vodi, a pored planinarenja zarad lepšeg pogleda na obe strane plaže, ovde možete uživati i u odbojci na pesku. A vaša deca u ovom manjem igralištu. Oni nešto imućniji mogu iznajmiti ovakve brodiće za koje vam nije potrebna dozvola za upravljanje i obići i okolne plaže i mesta. Plaža ima i prirodnu hladovinu, ali je svakako ovaj skroz desni deo celog popodneva zaklonjen od sunca ovim strmim brdom u pozadini. Pesak na plaži je sitan, a ceo kompleks pa i plaža su perfektno čisti. Ulazak u vodu je postepen, a plićak traje 7 do 8 metara od ulaska u vodu.
nakon 4 do 5 metara od ulaska u vodu ćete naići na sitno i krupnije kamenje, ali samo po krajevima plaže, dok je morsko dno u središnjem delu čisto i bezbedno. Zbog položaja, voda na ovoj plaži je uglavnom mirna, pa ćete uživati i u ovoj predivnoj boji vode. Kako se odaljavamo od Kavale, plaže su nekako sve lepše. Plaža Toska je nekako baš po mom ukusu, a posebno bi mi se svidela ideja da budem i smešten u ovim bungalovima sa izuzetnim pogledom na plažu i zaliv. Grčki Monte Carlo nam je u proteklih 9 dana pružio toliko ljubavi da ćemo ovo letovanje pamtiti kao jedno od najlepših do sada. Sudarane kulture, mnogo lekcija iz istorije i prelepo more su prošlogodišnju ljubav na prvi pogled podigle na jedan viši nivo i sigurno ćemo još dugo prepričavati šta smo sve naučili od Neapolisa. Ovde se završava još jedna avantura kanala Hellas Heavens, a do novog druženja živeli i pozdrav iz Kavale. Yamas!